السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في درس جديد. درسنا اليوم يخص الجمل والعبارات المستخدمة يوميا. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre la langue française. Aujourd'hui, je vous propose un ensemble de phrases courantes et très importantes dans notre vie quotidienne. Alors, si vous êtes prêts, on commence. إذن فلنبدأ حالا مع أول عبارة. كم من الوقت تبقى؟ أو كم من الوقت ستبقى باللغة الفرنسية سوف نقول Vous restez pour combien de temps? Vous restez pour combien de temps? Vous restez pour combien de temps؟ هنا استخدمنا الفعل rester يبقى جاء هنا مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Une autre phrase سأدعك ترتاح باللغة الفرنسية سوف نقول Je vous laisse vous reposer. Je vous laisse vous reposer. Je vous laisse vous reposer. هنا لدينا الفعل laisser يترك أو يدع جاء مصرفا للحاضر كذلك le présent de l'indicatif. طيب ماذا عن هذا التساؤل؟ ماذا سيقول الناس باللغة الفرنسية؟ سنقول Oui, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? هنا لدينا الفعل dire يقول وجاء مصرفا للمستقبل البسيط le futur simple وهنا تذكير سريع بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. إذن le verbe dire au futur simple. Je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. جملة أخرى سألتني الكثير من الأسئلة. بالفرنسية Elle m'a posé plein de questions. Elle m'a posé plein de questions. Elle m'a posé plein de questions. هنا لدينا الفعل poser لديه عدة معاني من بينها يضع وهنا جاء بمعنى يسأل. Poser une question وهو مصرف للماضي المركب le passé composé. ولا بأس بتذكيركم بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Alors, le verbe poser au passé composé. J'ai posé, tu as posé, il a posé, nous avons posé, vous avez posé, ils ont posé. عبارة أخرى لا يزال بإمكانك أن تحلم. تستخدم هذه العبارة للتعبير عن أن الحلم ممكن لكن تحقيقه محال. إذن هذه العبارة فيها نوع من السخرية وبالفرنسية Oui, tu peux toujours rêver. Tu peux toujours rêver. Tu peux toujours rêver. هنا لدينا الفعل pouvoir الذي جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. D'accord, une autre phrase. أعتقد أنك ستستمتع باللغة الفرنسية. سنقول Oui, je crois que tu vas t'amuser. Je crois que tu vas t'amuser. Je crois que tu vas t'amuser. هنا لدينا الفعل croire يعتقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. جملة أخرى لن أعرف أبدا. باللغة الفرنسية سنقول Oui, je le saurai jamais. Je le saurai jamais. Je le saurai jamais. هنا لدينا الفعل savoir يعرف جاء مصرفا للمستقبل البسيط le futur simple. وهنا تذكير سريع بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. إذن le verbe savoir au futur simple. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. جملة أخرى أنا لا أعرف كيف أرفض هذا. باللغة الفرنسية سنقول Je ne vois pas comment refuser ça. Je ne vois pas comment refuser ça.
Je ne vois pas comment refuser ça. هنا لدينا الفعل voir يرى وقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. طيب ماذا عن هذا التساؤل؟ من أين جاء هذا؟ أو من أين أتى هذا؟ باللغة الفرنسية سنقول d'où ça sort? D'où ça sort? D'où ça sort? هنا استخدمنا الفعل sortir sortir يخرج وهو مصرف للحاضر le présent de l'indicatif. هنا عبارة أخرى علينا إعادته غدا. باللغة الفرنسية سنقول on doit le rendre demain. On doit le rendre demain. On doit le rendre demain. هنا لدينا الفعل devoir devoir يجب جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. تساؤل آخر ماذا أخبرتك؟ باللغة الفرنسية سنقول Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? استخدمنا هنا الفعل dire يخبر أو يقول جاء مصرفا لزمن le plus que parfait. Une autre expression غدا تعيدها. باللغة الفرنسية سنقول demain tu la rapportes. Demain tu la rapportes. Demain tu la rapportes. لدينا الفعل rapporter rapporter يعيد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. وهنا جملة أخرى كنت أعيده لمكانه. باللغة الفرنسية سنقول je le remettais en place. Je le remettais en place. Je le remettais en place. هنا لدينا الفعل remettre remettre يعيد جاء مصرفا لزمن l'imparfait أو الماضي الناقص. وأذكركم حالا بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. إذن le verbe remettre à l'imparfait. Je remettais, tu remettais, il remettait, nous remettions, vous remettiez, il remettait. عبارة أخرى هذه لك. وهذه لك نفس العبارة باللغة الفرنسية سنقول celle-là c'est pour toi. Celle-là c'est pour toi. Celle-là c'est pour toi. عبارة أخرى كيف التقيا؟ باللغة الفرنسية سنقول oui. Comment se sont-ils rencontrés? Comment se sont-ils rencontrés? Comment se sont-ils rencontrés؟ هنا استخدمنا الفعل se rencontrer. Se rencontrer الذي جاء مصرف للماضي المركب le passé composé. كنت أتمنى لو أنه أخبرني. باللغة الفرنسية سوف نقول oui, j'aurais aimé qu'il m'en parle. J'aurais aimé qu'il m'en parle. J'aurais aimé qu'il m'en parle. هنا لدينا الفعل aimer aimer الذي جاء مصرفا لزمن le conditionnel passé. Le conditionnel passé الماضي الشرطي. لن تجد هذه الجودة في أي مكان آخر. باللغة الفرنسية سوف نقول oui, vous ne trouverez cette qualité nulle part ailleurs. Vous ne trouverez cette qualité nulle part ailleurs. هنا لدينا الفعل trouver trouver يجد جاء مصرفا للمستقبل البسيط le futur simple. وهذا تذكير سريع بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Alors, le verbe trouver au futur simple. Je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, ils trouveront. D'accord, une autre phrase. وصلت فواتير هذا الشهر. باللغة الفرنسية سوف نقول Les factures de ce mois-ci sont arrivées. Les factures de ce mois-ci sont arrivées. Les factures de ce mois-ci sont arrivées. هنا لدينا الفعل arriver
arriver جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. Une autre phrase أعطتك إياه دون أن تطلب أي شيء بالمقابل. En français, on va dire elle te l'a offert sans rien demander en échange. Elle te l'a offert sans rien demander en échange. Elle te l'a offert sans rien demander en échange. هنا لدينا الفعل offrir offrir يعطي. وقد جاء هذا الفعل offrir مصرفا للماضي المركب le passé composé وهنا تذكير بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Le verbe offrir au passé composé. J'ai offert, tu as offert, il a offert, nous avons offert, vous avez offert, ils ont offert. Très bien, une autre phrase. وغير ذلك ماذا تعمل أو وغير ذلك ماذا تفعل؟ باللغة الفرنسية سوف نقول Et à part ça, tu fais quoi? Et à part ça, tu fais quoi? Et à part ça, tu fais quoi? هنا لدينا الفعل faire faire يفعل جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. هنا جملة أخرى أتمنى لو كان لدي حياة مختلفة. بالفرنسية سوف نقول Oui, j'aurais voulu avoir une vie différente. J'aurais voulu avoir une vie différente. J'aurais voulu avoir une vie différente. هنا لدينا الفعل vouloir vouloir جاء مصرفا للماضي الشرطي أو le conditionnel passé. ولا بأس بتذكيركم بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Le verbe vouloir au conditionnel passé. J'aurais voulu, tu aurais voulu, il aurait voulu, nous aurions voulu, vous auriez voulu, ils auraient voulu. Une autre phrase علي الذهاب غدا بالفرنسية Je dois m'en aller demain. Je dois m'en aller demain. Je dois m'en aller demain. هنا لدينا الفعل devoir devoir جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. طيب جملة أخرى لم يفكر أحد في ذلك. بالفرنسية Personne n'y avait songé. Personne n'y avait songé. Personne n'y avait songé. هنا لدينا الفعل songer. Songer يفكر جاء مصرفا لزمن le plus que parfait وهنا سأذكركم بكيفية تصريفه لهذا الزمن. Donc, le verbe songer au plus que parfait. J'avais songé, tu avais songé, il avait songé, nous avions songé, vous aviez songé, ils avaient songé. جملة أخرى لم يخطر ببالها أي إجابة. بالفرنسية aucune réponse ne lui venait à l'esprit. Aucune réponse ne lui venait à l'esprit. Aucune réponse ne lui venait à l'esprit. هنا لدينا الفعل venir venir جاء مصرفا للماضي الناقص أو l'imparfait. جملة أخرى كانت بمثابة صحوة بالنسبة لي. بالفرنسية ça a été un déclic pour moi. Ça a été un déclic pour moi. Ça a été un déclic pour moi. هنا لدينا الفعل être être جاء مصرفا لزمن الماضي المركب le passé composé. le déclic هذه الكلمة تستخدم كثيرا في اللغة الفرنسية وهي تعني أن شيئا ما جعلنا نصحو أو ندرك أمرا ما. هنا جملة أخرى علينا أن نعطيهم تلك الفرصة. بالفرنسية Il faut leur offrir cette chance. Il faut leur offrir cette chance.
Il faut leur offrir cette chance. الفعل المستخدم في هذه الجملة هو الفعل falloir. falloir جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. طيب ماذا عن هذه الجملة؟ أعطني بضع ثواني أو بضع لحظات. باللغة الفرنسية سنقول Oui, accordez-moi quelques instants. Accordez-moi quelques instants. Accordez-moi quelques instants. هنا لدينا الفعل accorder يعطي جاء مصرفا لزمن الأمر أو في صيغة الأمر à l'impératif. Une autre expression لقد فكرت كثيرا فيما قلته لي. باللغة الفرنسية سنقول J'ai beaucoup songé à ce que vous m'avez dit. J'ai beaucoup songé à ce que vous m'avez dit. J'ai beaucoup songé à ce que vous m'avez dit. هنا لدينا الفعل songer جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé وكذلك الفعل dire يقول والذي جاء أيضا مصرفا للماضي المركب le passé composé. عبارة أخرى خذوا راحتكم بالفرنسية Oui, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise هنا لدينا الفعل se mettre. Se mettre جاء في صيغة الأمر à l'impératif. وهنا سأذكركم بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Donc le verbe se mettre à l'impératif. طبعا هذه الصيغة تستخدم فقط مع الضمير أنت نحن وأنتم. Alors nous avons mets-toi, mettons-nous, mettez-vous. جملة أخرى قد يكون مفيدا لنا. بالفرنسية سنقول Il pourrait nous être utile. Il pourrait nous être utile. Il pourrait nous être utile. هنا لدينا الفعل pouvoir. pouvoir وقد جاء مصرفا للمضارع الشرطي le conditionnel présent. جملة أخرى ابقى بعيدا عن هذه الأمور أو عن كل هذه الأمور. باللغة الفرنسية Oui, reste en dehors de tout ça. Reste en dehors de tout ça. تم استخدام الفعل rester يبقى وقد جاء في صيغة الأمر à l'impératif. وهنا آخر جملة بدا غاضبا جدا. بالفرنسية سنقول Il avait l'air tellement en colère. Il avait l'air tellement en colère. Il avait l'air tellement en colère. هنا لدينا الفعل avoir جاء مصرفا للماضي الناقص à l'imparfait. إذا كانت هذه الجمل المقترحة لدرس اليوم وسنمر لفقرة اختبر ذاكرتك مع هذه العبارة. لقد فكرت كثيرا فيما قلته لي. فكيف نعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ وفي انتظار إجاباتكم وتعاليقكم أترككم في حفظ الله ورعايته وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.